Assalamualaikum and hello. So this video is continuation from the previous one, and we are going to focus about classification of carbon atoms in organic molecules. So in this lesson, you are going to learn how to class the carbon atoms. So there are 4 types of carbon atoms. The first one is primary, secondary, tertiary and quaternary. So let's go one by one. So how about the primary carbon atom? So primary carbon atom is when a carbon has another carbon, which is another carbon bonded to it. So for example, for primary carbon, how you want to identify it, you have to make sure the red carbon bonded to another one carbon here, and then the rest of it couldn't be another carbon sebab dia mesti ada satu sahaja. Itu untuk primary. Okay, for secondary, that carbon, the red one, has another 2 carbon atoms bonded to it. So we got another 2 more. That is where your carbon, the red one, is classified as secondary carbon. Next one, we got tertiary carbon, where the carbon, the red carbon here, you got another 3 different carbons attached to it. Okay, that is where the class of this carbon, the red one, is classified as tertiary carbon. And last but not least, quaternary carbon, where you got 1 carbon in the middle of 4 different carbons attached to it. So this is how you want to identify the structure where you can classify the carbon atoms. And the rules that you have to obey, this is only rules that you have to obey, where you have to make sure the carbon that you want to class, the carbon that you want to give the class must has 4 covalent bonds. Okay, not less, not more, just 4. If that carbon contains double bond, you cannot class that carbon. Okay, for example, I got another structure. For example, I just give you one structure where I got this carbon bonded to this carbon, bonded to this carbon, and this carbon. So in this case, you can say this one you can class because you got 4 covalent bond. Okay, for example, you got 4 covalent bond. Okay, this one you can classify as primary carbon. Why? Because as you can see here, you attach this carbon with another one beside it. So for make it more easier for you, I label this one as carbon number 1, 2, 3, 4. So carbon number 4 is primary carbon. Let's see how about carbon number 3. So carbon number 3, you got 4 covalent bonds surrounded. So check dulu berapa covalent bond yang ada. Kalau 4, kita boleh classify. Kalau ada double bond, kita tak boleh classify carbon tu. So untuk carbon ketiga, kita boleh classify sebab dia memang ada 4 covalent bond. So tengok untuk carbon ketiga, dia attach kepada berapa carbon sebelah dia. Dia ada carbon kedua dan dia ada carbon keempat. So automatically dia ada 2 carbon. So the class for carbon number 3 is secondary carbon. Okay, that is how you label it. Okay, next one, for carbon number 2. So as you can see here, carbon number 2, you got 2 carbon and 1 more, which is attached to hydrogen. Saya tak tulis hydrogen because I want you to make it understand just a bit of it, macam mana nak identify carbon sahaja. So kalau tengok kat sini, this carbon ada 4 bond, tapi salah satu daripada 4 tu ada double bond. So double bond ini sudah merangkumi 2 bond. So which is, can we classify carbon number 2? No. And also carbon number 1, dia share double bond between carbon number 2. So can we classify carbon number 1 as well? No. Okay, so that is the rules that you have to obey. Before you nak kelaskan carbon, you have to take a look sama ada carbon itu mempunyai 4 covalent bonds ataupun tidak. List 1. Kalau dia tak mempunyai 4 covalent bonds, dia ada double bond, triple bond, kita tak boleh kelaskan. So skip sahajalah. Okay, so that's why you have to check one by one. Okay, let's go to
Now, how you want to class the hydrogen? So you've already learned how to class the carbon. Now we are going to continue how to class the hydrogen. So kalau kita nak kelaskan hydrogen, hydrogen ada 3 sahaja kelas dia. Berbeza dengan carbon yang ada 4. Iaitu kelas untuk hydrogen yang pertama adalah primary. And the second one, secondary. And the third one, tertiary. So, untuk kes hydrogen, dia bergantung kepada class of carbon. For example, untuk primary, dia akan jadi primary hydrogen apabila dia bonded to primary carbon. Kalau secondary, secondary hydrogen will be when it's bonded to secondary carbon. And also tertiary hydrogen will be when it's bonded to tertiary carbon. So key notes dekat sini, what you have to understand that awak kena faham class of hydrogen atom bergantung kepada class of carbon. Sekiranya awak tidak kelaskan carbon dahulu, awak memang tidak boleh kelaskan hydrogen tu. So the trick is, please, you have to classify the class of carbon atom first. Itu syarat dia. So now, mari kita tengok one example dan kita buat sama-sama macam mana how to class the carbon and hydrogen atoms. So this is organic molecules yang saya ada and I have to classify all carbon atoms and all hydrogen atoms. So, benda pertama, sekiranya awak tidak nampak dengan jelas structure tu, awak boleh expand the structure because you already learn how to expand the structure. So boleh expand. Tapi bagi kes ini saya rasa sudah memadai untuk kita tengok satu persatu. So macam mana? Benda pertama kita akan tengok class of carbon dahulu. So each of the carbons in this molecule you have to classify. Okay, now mari kita tengok one by one. So saya akan letakkan carbon yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Okay, saya bagi nombor supaya awak nampak dengan jelas. So, mari kita tengok carbon atoms one by one. So, kita tengok dulu first carbon. So, first carbon, this one, ada tak 4 bond? 1, 2, 3, 4. Ada. So, boleh kelaskan. So, next, sebelum kita kelaskan, tengok berapa carbon yang sekeliling carbon number 1. So, sekeliling carbon number 1 adalah carbon number 2 sahaja yang adjacent to it. So, maknanya dia attach kepada satu carbon sahaja. Automatically, kelas dia adalah primary carbon. So, macam mana kita nak label? Awak label sebagai carbon number 1 as primary carbon. Caranya, saya akan draw berdasarkan arrow tu. So, arrow tu akan menunjuk kepada carbon number 1 dan saya akan tulis 1/0 C. Itu untuk tunjuk class of saya punya carbon number 1. Okay, next kita continue. Class of carbon number 2. So, number 2, macam mana kita nak kelaskan? Kita tengok ada tak 4 covalent bond. Itu syarat utama. So, kita ada 1, 2, 3, 4. So, boleh kelaskan. And then, seterusnya, bila kita tengok sekeliling carbon number 2, ada tak carbon? Ada carbon 1, carbon 6, carbon 3, carbon 7. So, ada 4 carbon sekeliling dia. So, automatically, carbon number 2, kita akan draw arrow dan dia attach kepada 4 carbon, which is class dia adalah quaternary carbon. Like that. Okay, next one. Kita tengok juga carbon number 3. So, carbon number 3 dekat sini ada tak 4 bond? So, ada 1, 2, 3, 4. So, bila ada 4, boleh kelaskan. And then, kita tengok sebelah dengan kiri kanan atas bawah untuk carbon number 3. Ada carbon number 2, carbon number 4. So, 2 carbon attached to it. So, saya akan ambil anak panah untuk label carbon number 3, which is dia adalah secondary carbon. Next one, kita ada carbon number 4. So, carbon number 4 dekat sini, kiri sebelah dia ada tak 4 covalent bonds sekeliling dia? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 covalent bonds, kita boleh kelaskan. And sekeliling carbon number 4, ada tak another carbon? So, kita ada carbon 3, kita ada carbon 8, kita ada carbon 5. So, ada 3 carbon dekat situ. So, apakah kelas dia? Kelas dia, kita tarik arrow, tunjuk dekat dia. Arrow ni adalah untuk carbon number 4. Kelasnya adalah tertiary carbon.
Okay, now kita tengok untuk kelas for carbon number 5. So, number 5 dia attach kepada 3 hidrogen dan 1 bond. So, automatically sebenarnya dia ada 4 bond. So, kalau kita expand structure ni, awak boleh nampaklah bond dia. So, kita boleh kelaskan. So, berapa carbon yang attach kepada carbon number 5? Dia ada 1 sahaja. Carbon yang attach kepada that carbon yang kita nak kelaskan, kita kena tengok adjacent to it. Kiri, kanan, atas, bawah. So, hanya ada 1 sahaja. So, carbon number 5, kelasnya adalah primary carbon. Okay, next one, kita go to carbon number 6. Carbon number 6 kat sini, sama juga case macam carbon number 5. Dia duduk kat hujung dan dia attach kepada carbon number 2 sahaja. So, 1 sahaja carbon yang attach to it. So, carbon number 6 kelas dia adalah primary carbon. And case yang sama untuk carbon number 7. Carbon number 7, kalau tengok kat sini, beza dia dengan compound, beza dia dengan structure carbon number 6 adalah carbon number 6 dia tak expand. Yang ini dia buka hidrogen tu. So, case yang sama juga, carbon number 7, dia attach kepada 1 sahaja carbon. So, automatically kita label dia sebagai primary carbon. Okay, saya tarik arrow dia macam tu. And next one, kita ada last carbon, which is last carbon ini, kita ada carbon number 8 here. So, how many 4 covalent bonds? Ada tak? Ada 4. And then, dia attach kepada 1 saja carbon adjacent to it, which is carbon number 4. So, automatically, carbon number 8, dia punya group ada, dia punya class adalah primary carbon. So, kita dah label sebanyak 8 class of carbon. So, ada yang tertinggal? Tiada. So, seterusnya kita akan label class of hydrogen. So, macam mana kita nak label class of hydrogen? Hanya label 1 sahaja hydrogen dekat carbon yang sama. Tak perlu semua. Nanti gambar rajah awak untuk jawapan akan nampak messy. So, saya hanya label 1 sahaja hydrogen yang sama dekat carbon yang sama. So, kalau tengok dekat sini, carbon number 1 kita ada 3 hydrogen. 1, 2, 3. So, hydrogen mana yang saya akan label? Saya akan label mana-mana yang saya selesa. Salah satu saja. So, saya guna pen biru. Saya label lah this one. So, hydrogen kelas dia bergantung kepada carbon. So, kalau carbon tu primary, automatically hydrogen akan jadi primary. So, untuk carbon 1, kelas untuk hidrogen dia adalah primary hydrogen. So, nampak tak beza label saya? Kalau dalam bentuk carbon, saya tulis C besar. Kalau bentuk hidrogen, saya tulis H besar. Okay, next one, carbon number 2. Ada tak hydrogen? Automatically, dia tak ada. Sebab number 2 adalah quaternary carbon. So, kat sinilah reason dia kenapa hydrogen tak ada quaternary hydrogen. Dia hanya ada sampai tertiary sahaja. Sebab quaternary carbon dah attach kepada 3 carbon atoms. Okay, next one kita tengok carbon number 3. Carbon number 3 ada 2 hydrogen. So, saya akan label salah satu sahaja, which is saya label this one sebagai kelas untuk dia punya hydrogen, secondary hydrogen. So, next one kita ada carbon number 4, which is carbon number 4 dia ada 1 sahaja hydrogen. So, saya akan attach label dia punya kelas berdasarkan class of carbon number 4, dia akan jadi tertiary hydrogen. And then carbon number 5, kelas carbon number 5 adalah primary. So, automatically dia punya hydrogen di sini adalah primary hydrogen. So, saya tarik anak panah saya, primary hydrogen. And then, carbon number 6, sama juga, memandangkan kelas carbon number 6 adalah primary carbon. So, hydrogen akan jadi primary hydrogen. Oops, kejap. So, dia akan jadi primary hydrogen. Next one, carbon number 7. Sebab carbon number 7 adalah primary carbon, hydrogen automatically yang attach kepada carbon 7 adalah primary hydrogen. So, saya label salah satu saja. And next one, saya ada carbon number 8, which is carbon number 8, dia adalah class of primary carbon. So, automatically hydrogen dia akan jadi primary hydrogen. So, itulah ke-8 carbon dan semua hidrogen
yang saya sudah label. So, inilah cara macam mana kita nak label class of carbon and hydrogen. Class of carbon berdasarkan bilangan carbon yang bonded adjacent to it ataupun next to it. And then pastikan syarat dia, kalau awak nak kelaskan carbon tu, awak kena pastikan dia ada 4 covalent bonds. Kalau dia ada 2 double bond ataupun triple bond, awak tidak boleh kelaskan dia. Okay, kalau contoh structure itu adalah dalam ring, konsep yang sama juga applicable. Syaratnya mesti ada 4 covalent bonds. Kalau dalam ring tu ada double bond, check yang mana satu ada double bond, yang mana yang tak ada double bond, double check sama ada dia boleh untuk kelaskan ataupun tidak. And the next one, hydrogen punya kelas bergantung kepada class of carbon. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung the next one later on. Thank you.